Okay, guys, I will officially open the session now. So, good afternoon, everyone. Yeah. Good afternoon, Miss. Good afternoon, Good Miss. afternoon, Miss. Okay, Miss. how are you doing, guys? Good. By the way, Doing tired, Miss. How are you? because of the work. Okay, so how was this past week, guys, in at school or at campus? So, yeah, I know that you were busy to juggling up with some things in campus and also at school, so many things to do, and then you have homeworks from EEC too. Yeah, in every lecture. Okay. Yeah, so yeah, that's the challenge of having online learning, guys. As Yeah, we usually have like the yeah. on the spot discussion, and then we did the exercise, and then we discuss it right after doing the exercise. Yeah, but yeah, we will be like the next step ahead generation as we know everything online. Okay, so I'm happy to see you all today. Yeah, having the live Zoom meeting after last week. I only only several students in my group, and I'm afraid that you cannot open the page of Belajar so that you couldn't join the WhatsApp group. So yeah, thank God that now you are here. So first thing first, before we get into the material for today, so I would like to introduce myself. So my name is Almira Ghazani Sabrina Romala, and people usually call me as Almira, and I'm from Sastra English Letters Department, Universitas Sanata Dharma. And this term, I will be your learning companion in English Indonesian translation. Yeah. So actually, because there are two classes of translation, English to Indonesian and Indonesian to English. Yeah. So next semester, you will be having the Indonesian to English one. But for the first class of translation, we will have English to Indonesia first. So that's why most of the exercise and our discussion mostly talk about how to translate English text to Bahasa Indonesia. Yeah, and then for the text that we are going to translate range variety from scientific text like abstract or like scientific articles, and then popular text like from news or from any other kind of articles, and then also some literary works. So mostly we'll be dealing with several kinds of text. And then, so as I have introduced in the video, yeah, that I have shared to you last week, yeah, you can find it on YouTube and also on our Belajar page later after we don't have the error connection. Yeah, so in this meeting, in this class, I mean, we will cover several topics like the strategies to translate, and then some elements and units that we have to consider when translating from English to Bahasa Indonesia. As we know that English and Bahasa Indonesia have different language system, yeah, so that we have to consider several things when we are translating the words or the text. Now, like in English, we have the tenses, right? Like past tense, future tense, but in Bahasa Indonesia, we don't have it. We express it by using lexis or word. We use like the kata keterangan waktu ya, like besok, kemarin, tahun lalu.
so we don't have the tenses. Yeah, that's only like one aspect that needs to be considered in translating English to Bahasa Indonesia. And for those who just joined this class, actually I have a warm up activity for you. Yeah, for those who haven't joined this class last week and also who haven't done it. Later, if you can access the Belajar page, please click on the button with the title Warm Up Activities, and then you will find several, it's actually only 5 sentences that needs to be translated, okay? And then after that, after all the students could get to translate the sentences, we'll discuss it next week so that everyone could have the experience in translating the sentences. Okay, guys, so do you want to start with the material first, or you want to get to know each other? So as I saw several new names, so I want to get to know you better. Yeah, as we are going to be together for this semester, yeah, like for the whole semester. Okay, so I think it will be done in the end of the class, yeah. Yeah, you cannot wait for the material, right? Okay, guys, so don't forget to download the workbook. It's actually like the exercise can be found there, and also the explanation and the topics that we are going to cover for each week. Okay, if you haven't downloaded, it's okay. I will send it to our group after this. Okay. So guys, yeah, I will open our module. Okay, so my screen sharing are visible. It's visible, right, guys? Can you see the screen? Yeah. Okay. So guys, we are going to cover the materials for the second meeting. So we are going to discuss elements and units of translation. Yeah, and in this class, I mostly switch to Bahasa Indonesia also, as we are in translation class, guys. So feel free to ask in Bahasa Indonesia or to ask in English. Don't worry. Yeah, as we are bilingual class. Okay, so if we have like a concept that is hard to understand, I will retranslate it into Bahasa Indonesia. Okay, guys, for elements and units of translation is actually like basic things that we need to consider before we translate. Like we identify the different characteristics between the language. Okay, in translation, guys, we have 2 languages, right? And 2 texts. And if we translate from English to Bahasa Indonesia, it means we have 2 languages. One is source language or ASL, or in Bahasa Indonesia is Bahasa Sumber. It means like the original version, the original language. And then we have also the ST, yeah. Oh no, not ST. I mean TL, target language, ya, atau bahasa sasaran, ya. If we are talking about the text, we will have source text atau teks sumber, and the text that is our result of the translation process is called as TT or target text. Yeah, so we have source language, English, target language, Bahasa Indonesia. Source text is the original text, and the target text is the text that we produced after the translation. Okay, so that's the
the terms in translation, guys. So when you found like ST and TT, so you know that we are talking about the text in translation. Okay, guys, when we are doing translation, so we have to consider like 4 aspects or elements when we're consider for translation. So the first one, yeah, the most important or essential thing when we are translating a text, we have to transfer the message from the original author, yeah, or original writer to the readers in their language. Jadi kita menyampaikan pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang atau penulis ke para pembaca. So we're like a bridge. We are the bridge between the author and to the readers. Nah, jadi kita sebagai jembatan, karena kan antara writer and also the readers, they have like gap ya, wall ya, gapnya atau wallnya itu adalah bahasa, terkendala bahasa. Nah, kita sebagai penjembatannya. That's why we have to stick on the content. Jadi kita harus bisa menyampaikan konten atau message. So, pesan, isi. So, what is the content of the sentence? Jadi pesannya. So, we add nothing to the content and omit nothing. And what is the indicator of adding and omitting? Jadi kita harus benar-benar memaknai pesannya, ya, the content, so that we won't add another information or omit information. Gitu. And in doing translation, guys, is it almost impossible, ya, to maintain the form, both the form and sense. Kalau form itu bentuk, misalkan bentuknya kalimat aktif, ya tetap dalam kalimat aktif. Bentuknya idiom, ya tetap dalam idiom, gitu. That's the form. Ya, jadi nggak bisa formnya itu form dan sense. Kalau sense itu makna, pesannya yang ingin disampaikan, the meaning. Itu susah banget untuk benar-benar maintain those two aspect. Jadi dalam menerjemahkan tuh ada bentuk dan makna. Ketika kita mau mempertahankan dua-duanya itu pasti sulit. Harus ada satu yang dikorbankan. Mungkin kalau kita ingin menonjolkan maknanya benar-benar tersampaikan, berarti otomatis the form will be different. Karena dalam bahasa ya, bahasa source language and then also target language, they have different function. They have different language system. So that's why the form cannot be maintained if we want to focus on the sense gitu. Jadi nggak selamanya bisa dipertahankan formnya. Yang penting sih memang maknanya. And then the other elements is the readers, so for whom the translation is intended to. Jadi ke siapa ya pembacanya, sasaran pembacanya. When we are translating for children, it means that we have to translate it into a simple bahasa Indonesia that we consider it as simple and also easily understandable for children. Gitu. And when we are translating it to like common people, jadi mungkin kita bisa menerjemahkannya itu tanpa istilah-istilah yang rumit, yang tidak umum diketahui banyak orang, gitu. Jadi ya, so there is no like correct and incorrect translation, guys. Jadi nggak ada, wah ini terjemahannya salah besar, oh ini paling benar nih. Belum tentu, karena kita harus lihat lagi apakah the content is transferred and whether it is suitable for the readers or not, kayak gitu. And then the other elements are situation when the translation is done and when the translation is accepted. Gitu. Jadi the situation is also another factors in doing translation, as it influences the quality of the translation.
Jadi ya ketika kita menerjemahkan kan enaknya pas lagi santai gitu ya, tidak terburu-buru. Jadi ilhamnya tuh muncul keluar kayak gitu. And then when the readers respond the translation, the situation is also important gitu. So guys, yeah, we have to stick on the content and the targeted readers kayak gitu. Dan seringnya juga kalau seorang penerjemah itu mengikuti kliennya. Kalau misalkan di agensi penerjemahan ya, what is it? I want to click the chat box, but it keeps missing, it keeps disappearing. Alright, yes. Okay, yeah. So guys, those are the elements of translation. So do you have question with it? Ada pertanyaan kah? Ya. Jadi emang in doing translation kita harus fokusnya ke untuk siapa dan apakah pesannya tersampaikan gitu. I have a question, Miss. Yes. Gimana kalau misalnya kita menghadapi kayak misalnya kan range vocabulary dalam bahasa Inggris itu jauh lebih beragam dan lebih banyak ya, Miss. Sedangkan terdapat kayak limitasi dalam bahasa Indonesia. Nah, approach yang tepat untuk menerjemahkan secara tepat ke bahasa Indonesia dengan adanya keterbatasan bahasa di Indonesia itu. Gitu. Okay, so when we cannot find the equivalent term gitu kan? Yes. Padanan katanya. Okay, so yes. There are several strategies in translating those terms. Yeah. So first, actually it will be covered in next meeting. But I will explain it like for a sneak peek. So we can have like the descriptive strategies. So we describe what the term is, kayak definisinya apa. Okay. And then we can just leave it as it is. Jadi mengenalkan kalau ada vocab ini loh di bahasa Inggris, but we need to provide the definition by using footnotes. Jadi kayak dikasih apa sih yang footnote loh di bawah gitu. So we explain the additional information there, or even as translator even can make their own equivalence when we cannot find it before. Jadi kalian bisa aja bikin istilah baru untuk menamai konsep tersebut. Nah, masalahnya adalah orang-orang bakal ngikut kalian nggak kayak gitu. Jadi sebenarnya seorang penerjemah itu juga salah satu orang yang berkontribusi terhadap vocabulary di suatu bahasa juga gitu. Kayak misalkan teman-teman tahu Ivan Lanin nggak? Ivan Lanin? Jadi dia itu juga suka bikin kayak istilah-istilah yang di bahasa Indonesia yang belum ada, kayak misalkan what is it, like drive-thru. Do you know the bahasa Indonesia term for drive-thru? Drive-thru, tahu nggak? Tebak-tebakan guys. Drive-thru, hayo. Ada yang tahu bahasa Indonesianya apa? Ini kalian sambil pesan. Belanja yang itu kan, Miss, yang order sambil nyetir itu kan. Iya, itu bahasa Indonesianya apa? Pernah dengar ini nggak? Lantatur. Lantatur itu adalah layanan tanpa turun. Nah, itu adalah bahasa Indonesianya dari drive-thru. Nah, jadi kita emang bisa aja ikut mazhab orang yang udah bikin istilah tersebut. Cuma masalahnya adalah audiens kita tuh paham nggak lantatur itu, kayak gitu. Jadi kalau misalkan wah kira-kira pembacanya nggak tahu nih lantatur, ya udah mungkin tetap dikasih keterangan aja drive-thru. Misalkan you use italic, ya, you type it in italic, and then after that you give another explanation about this gitu. Nah, and then for cultural related terms, expression itu juga bermasalah loh. Kayak misalkan
Lebaran atau nggak usah jauh-jauh Lebaran lah, mudik in bahasa Indonesia. How do we translate it in English, coba? They don't have such concept or such activity like we did when we are having this activity, right? Mereka kan nggak punya kegiatan yang seperti mudik, ya, only like homecoming, tapi kan beda ya. Kalau mudik kan kayak we have like going back to the hometown when we are having like the big celebration like Lebaran or Natal, you know, or any other occasion, or when we are having the holiday, ya. Cuma kan in the what is it, in the foreign country, like in the English speaking country, they don't have such concept, gitu. So it's actually on your principle juga. Kalau misalkan you want to introduce the source language culture, you can still maintain the word. Kalian nggak masalah kok tetap mempertahankan katanya, karena kalian ingin mengenalkan budaya negara tersebut, kayak gitu. And then you give another information. Oh, ternyata di sana tuh ada yang namanya ini adalah seperti ini, gitu. So it doesn't matter, guys. Jadi nggak harus semuanya tuh full in bahasa Indonesia or in other in other target language, gitu. Jadi tenang aja, ya. And please consider the readers. Yang penting sih itu. Yang penting kontennya itu tersampaikan dan juga the targeted readers. Kadang kan kalau misalkan kita benar-benar terjemahin, kita paksakan ya gitu kan kayak mungkin the readers will confused ya, karena they are not familiar with the term that we are being translated gitu. Kan misalkan ada istilah, misalkan dalam bahasa Inggris itu ada Thanksgiving. Nah, we don't have such concept. And then if you translate it as what is it, like syukuran ya gitu kan. Tapi kan beda kan, ada sense yang berbeda gitu. Kalau syukuran kan di sini ya syukurannya itu ya kalau pas ada acara. Kalau Thanksgiving di sana kan waktunya kan selalu sama gitu kan, tiap tahun kayak gitu, memang ada the special occasion for Thanksgiving kayak gitu. Jadi ada permasalahan budaya lah kalau ketika kita menerjemahkan. Jadi tinggal kita mau menjadi penerjemah yang seperti apa. Kan ada yang reader friendly. Kalau reader friendly itu berarti kita benar-benar membuat pembaca itu benar-benar mudah memahami teks yang kita terjemahkan. Jadi sedekat mungkin dengan bahasa sasaran. Tapi ya masalahnya kalau culture-nya berbeda, yaitu banyak yang miss kayak gitu. Okay, another question. Does it answer your question? Yes. Thank you, Miss. Okay, we will have the other strategies next week. Don't worry. We will talk more about this translation. Jadi sebenarnya kalau translation ini juga salah satu ladang basah buat kita, teman-teman, karena by the growing of the global world, kan banyak juga yang mau menerjemahkan baik dari Inggris ke Indonesia atau Indonesia ke Inggris. Jadi with your background knowledge, guys, dari background kalian masing-masing, kalian bisa nih menekuni bidang translation. So if you have background in the dentistry misal, wah berarti kalian bisa jadi ahli di bidang penerjemahan, bidang kedokteran gigi kayak gitu. So it is good for you guys. Another question? Or else we will continue with the units of translation. Nah, tadi kan elements ya, the elements that we have to consider before doing translation. And then next, units of translation. Units tuh maksudnya satuan-satuan. Kan kita menerjemahkan itu bisa kata per kata, phrase to phrase, sentence to sentence, kayak gitu. Nah, in this lesson, I want to show you that in the units of translation,
in several units, we have different system in English and Bahasa Indonesia. So the first unit, we have word. So in English to Bahasa Indonesia, itu not all the word in English can be translated like precisely to one word in English to Bahasa Indonesia. Jadi nggak selamanya satu kata dalam bahasa Inggris tuh bisa diterjemahkan persis ke satu kata dalam bahasa Indonesia. Like you have several alternatives. Ya, itu ya karena perbedaan bahasa lah. Gitu. Like we have one-to-one correspondence yang kira-kira kita punya padanannya gitu. And then one-to-many correspondence. Jadi dalam bahasa Inggris tuh konsepnya satu, tapi dalam bahasa Indonesia itu banyak. And then many-to-one correspondence. Jadi dalam bahasa Inggris itu banyak konsepnya, tapi dalam bahasa Indonesia biasanya cuma dikenal satu konsep doang. Gitu. Okay, I will explain you the first correspondence, like one-to-one correspondence. So you have the example there, bird, itu burung, ya umum kan ya, emang kita punya sama-sama punya konsep yang sama. Chalk, kapur tulis, sleep, tidur, smile, tersenyum, red, merah, sleepy, mengantuk. Gitu. Jadi kalau yang umum, ya, yang umum tuh secara umum korespondensinya itu sama. Tapi kita lagi ngobrolin makna secara umum ya, soalnya kalau makna idiomatik, ya, red itu kan bisa berarti marah kan, gitu. But secara umum ya, red itu merah. Jadi mudah lah, padanannya kita tahu dan sudah umum. And there is also another correspondence. This one is one-to-many. Jadi satu konsep dalam bahasa Inggris tuh ternyata dalam bahasa Indonesia tuh ada beberapa alternatifnya. Like fat, ya, itu bisa berarti gemuk, bisa berarti lemak. Ya, fat in noun, ya, when it is noun, it translated as lemak in bahasa Indonesia, but when it is an adjective, it is gemuk. So you need to consider whether this fat, ya, this fat word is an adjective or noun. Jadi tergantung dia part of speech-nya apa, gitu. Karena itu akan mempengaruhi maknanya, kan. And then thin, ya, it can be kurus or tipis. Jadi ketika thin itu digunakan untuk describing someone or describing people, we usually use kurus. Ya, when it is for an object, ya, like thin book, kan buku yang tipis, bukan buku yang kurus. Jadi kurus kan untuk orang, untuk hewan, ya makhluk hidup lah. Kalau tipis tuh for for an object. And then read, it can be membaca dan it can be berbunyi, like S-U-N, read, sun, gitu, berbunyi sun. Jadi cara membacanya lah, gitu. Jadi it can be membaca, bisa berbunyi. And then cat, nah cat ini it has many meanings. Bahkan kata get doang ya, kalau misalkan nanti when we are talking about phrasal verbs, jadi ada yang get along with, get away, nanti maknanya juga akan berbeda. Nah, untuk kata get itu, get doang ini, get sendiri ini bisa artinya memperoleh, ya, mendapatkan, or get, tiba, datang, or kena, ya. And then the other word, afford, itu bisa artinya menghasilkan. Jadi yang berkaitan dengan penghasilan, ya, gaji. Or it can be meant as mampu, kemampuan. And then another thing, guys, another word, acquire. Nah, acquire is can be meant as memperoleh, ya. Jadi mirip lah sama get, or belajar, like I acquired English from EEC, ya. Saya belajar bahasa Inggris dari EEC. Gitu.
So one word in English, but it has several meanings in bahasa Indonesia. And for action itu bisa jadi aksi, bisa jadi gerakan, ya, bisa perbuatan, ya many other. And then for bias itu bisa prasangka, bisa miring. And the interesting thing about this correspondence, like price, in bahasa Indonesia, like we have several terms to translate price. Jadi ini juga berkaitan dengan budaya sih teman-teman. Kayak in English speaking country, they are not familiar with rice. Jadi kan mereka nggak punya tanaman padi kan. But we are, ya kalau kita di sini kan padi itu udah kayak udah makanan sehari-hari. So that's why we have more terms in describing rice. Kita punya nasi. Berarti itu kan yang sudah masak, siap makan. Kalau beras itu yang belum dimasak, tapi sudah digiling. Nah, kalau padi itu masih dalam bentuk tanamannya. Nah, kalau gabah itu udah hasil panennya, tapi belum digiling. Ya, terus apa lagi, guys? Another term for rice. Mungkin yang nasi yang dijemur itu kan di Inggris kan mereka juga nggak punya istilah itu. Makanya ya, everything is rice. Nah, itu. Jadilah ini menariknya, karena in bahasa Indonesia, we know that we have several terms. Sama kayak rain, ya. Misalkan di bahasa Indonesia, ya, kan kita ada hujan, ada gerimis, or even bahasa Jawa, ya, Japanese has more terms in describing rain. Ya nggak sih? Ada tletik, terus apa itu yang hujan deras? Oh, tiba-tiba saya lupa ya. Pokoknya we have different correspondence in different language gitu. Itu berkaitan dengan budaya juga. It is also the same when Eskimo, ya, they have several terms in describing snow. Mereka tuh punya berbagai istilah untuk salju ya. Mungkin salju yang sudah beku tuh namanya apa, salju yang mencair ntar namanya apa, salju yang mengkristal apa namanya, but we only know as salju. Ya kan kita nggak punya salju di negara kita kan, makanya ya everything is salju. That's it, gitu. Ya, and then the last example I give to you is cup. It can be cangkir, the one that we use it for drinking a tea, and it can be also piala, ya, or cawan. Ya, kalau cawan juga bisa grail sih, ya. It can be used based on the context gitu. Ya, okay. Next we have many to one correspondence. Jadi in English they have several terms or concept, but in bahasa Indonesia we only know one, yeah, for the common term used in our society. So for example, when they have paperback, hardcover, notebook, booklet, yeah, and then I know also they have another term like library binding, mass market paperback, yeah. It's actually they are referring to a book. Tapi kalau di sana mereka tuh membedakan berdasarkan jenis bukunya. Jadi jenis tampilan fisiknya, kayak paperback itu berarti yang soft cover. Kalau hard cover berarti yang tebel, yang biasanya tuh ada pitanya itu buat menandai bookmarknya. And then usually they are bind by using thread gitu. Jadi dijahit kan biasanya kalau hardcover nggak pakai lem. And then notebook usually it is used for taking a note, pakai spiral itu kan jilidnya. And then booklet is a small book, ya, gitu. But it's actually ya secara umum kan buku ya, mau dia hardcover, mau dia soft cover, mau dia bukunya kecil, mau dia bukunya segede gaban kayak kitab, ya tetap buku gitu kan, secara umum gitu ya. And then another thing is hungry and starved, ya.
In bahasa Indonesia, we know it as lapar. Jadi kalau hungry and starved itu like they have different level kan. Kalau starved itu kayak level kehungriannya, level kelaparan itu lebih lapar daripada hungry gitu kan. In bahasa Indonesia we know it as kelaparan, tapi kan sebenarnya kelaparan sama lapar itu sama aja kan. Kelaparan adalah lapar yang diberikan imbuhan ke dan an. So this is itu. Kita mendeskripsikannya sebagai lapar. Tuh. And then also glow light, it's cahaya. Ray itu juga bisa, walaupun juga bisa diterjemahkan sebagai sinar. Tuh. Tapi secara umum glow dan light itu diterjemahkan sebagai cahaya. Tuh. Secara umum ya. Tapi kalau misalkan kita udah cari sinonimnya ya, in the dictionary we will find like pendar, terus pijar, gitu. Tapi kan secara umum we use it as cahaya, gitu. Oke ya, thank you for presenting your name and student number on the chat box so that after this I will mark your attendance on the site. Jadi nanti kalau saya udah bisa buka belajar, nanti saya masukin presensi ini ya berdasarkan chat ini. Terima kasih. So I hope everyone could provide the name and also the student number. And then at the end of this class, I will call you one by one to get to know better, yeah, to get to know each other. Okay, guys. So far, do you have question with the first student of translation word? Ini baru contoh sedikit ya. Baru contoh sedikit. Setelah itu ya masih ada banyak banget. Yeah, you will find the other examples. Okay, so far do you have question, guys? Apakah kalian ada pertanyaan? Miss, may I ask a question? Yes, Fania, what is it? Kalau semisal ya, Miss, itu kita lagi menyusun esai, terus habis itu kita mau menisitasi dari, maksudnya mengutip dari undang-undang atau peraturan yang ada di Indonesia. Itu apakah harus diterjemahkan atau ya kita menulisnya seperti undang-undang nomor sekian tahun sekian atau gimana ya, Miss? Isi undang-undangnya atau nama undang-undangnya undang-undang nomor 1 gitu-gitu? Iya, cuma judulnya gitu loh, Miss. Jadi kita bilang menurut undang-undang nomor sekian tahun sekian yang mengatur tentang. Nah, itu berarti apakah wajib kita terjemahkan atau tetap harus dalam bahasa Indonesia ya, Miss? Okay, so when we are talking about legal translation, ya, sebenarnya you can use. Miss, I can hear your voice clearly. Oh, okay. Yeah, I will perhaps I will explain in slow pace ya. Oke, Miss. Oke. Semua bisa dengar? Miss Ana, dengar nggak? Aman? Putus-putus. Putus-putus? Oke, ya. Dengar, Miss. Okay, so I will answer it in slow pace ya. I will answer it slowly biar jadi kalau misalkan putus-putus pun masih kedengeran gitu. So guys, if you need to cite from a regulation or from undang-undang, you can provide the English translation. Jadi kalian tetap bisa pakai istilah bahasa Inggrisnya. Itu kan di internet udah ada tuh glosariumnya. Kalau kalian cari di internet tuh udah ada kayak misalkan undang-undang itu umumnya diterjemahkan sebagai apa. Kalau peraturan presiden itu apa. Terus juga apa ya? Keputusan presiden itu udah ada di internet ya. Misalkan kalian nanti minggu depan next week I will show you some useful websites to find the equivalence gitu ya. So wisely you can provide the English translation. Jadi biar
yang baca, kalau misalkan dia nggak paham tentang undang-undang Indonesia, kan dia tahu, oh ini maksudnya adalah the law of Indonesia, the law from Indonesian gitu, or from other ministry gitu. Jadi tetap pakai bahasa Inggrisnya aja nggak apa-apa, tetap diterjemahin aja sih gitu. Oke, Miss. Thank you. Oke. Itu untuk mengantisipasi kalau si pembacanya tuh nggak tahu tentang istilah-istilah di bahasa Indonesia ya. Cuma kalau misalkan ternyata the readers are mostly Indonesian, ya nanti dikasih both the English translation and bahasa Indonesia aja nggak masalah, kayak bahasa Indonesianya, bahasa Inggrisnya, terus garis miring UU nomor 19 tentang apa gitu. Jadi nggak masalah. You can provide both gitu. So it's okay. Kayak misalkan kita mau nerjemahin puskesmas ya. Nah, kalau misalkan kita terjemahin puskesmas, kan mungkin kalau pembacanya orang Indonesia malah nggak umum nggak sih sama bahasa Inggrisnya. So we could use like the community health center garis miring puskesmas kayak gitu. So there are actually some strategies in doing translation. Yang penting kita tinggal mau menyusahkan the readers or not gitu. Oke, Miss. Thank you. Okay. Another question, guys? No? Okay, let's continue with the terminology. Ya. Nah, ini terminology is kayak terms ya, term baru. Kalau terminology is they are affected by the fast development of technology kan. Kayak misalkan sebelum ada handphone ya nggak akan ada kata handphone kan. So it's based on technology. So handphone itu kalau dalam Indonesia kita terjemahin jadi apa guys? Coba kita terjemahin bareng ya. Handphone apa ayo? Kan bisa telepon seluler. Gawai, Miss, gawai. Bentar, saya tulis satu-satu ya. Telepon genggam, ponsel, ada juga yang pakai gawai. Nah, sebenarnya kalau gawai itu dia itu lebih ke gadget. Tapi karena kita gadget yang sering kita pakai kan emang handphone, makanya sering dipakai gawai itu. Tapi aslinya gawai itu untuk menerjemahkan gadget. Kalau gadget kan nggak cuma handphone, tapi bisa juga berarti laptop, bisa berarti apa sih? Kamera mungkin ya, atau tablet, or any kind of gadget gitu. Tapi karena kita umumnya yang hampir pasti dipunya handphone, makanya umum juga pakai gawai gitu. Tapi asal mulanya itu dari gadget ini. Gitu. Itu sih. Jadi ya tergantung konteksnya sih. Kalau misalkan dia talking about gadget as sebagai hal yang umum, nggak cuma handphone doang, bisa pakai gawai. Tapi kalau dia khusus buat handphone, whether you use ponsel or telepon seluler, telepon genggam gitu. Oke, Tam? Okay, and then we have also another term or terminology. We have rice milling. Kira-kira apa nih? Rice milling. Jadi mesin yang untuk menggiling padi dulu. So we could say as penggiling padi atau penggilingan padi itu juga kadang ada yang pakai juga penggilingan padi atau mesin penggiling padi. Okay. And then guys, coba kalian can you get hold of your handphone? Kalian bisa pakai handphone kalian nggak by the way? Coba kalian cari short circuit in bahasa Indonesia itu apa? Coba. This one is kind of interesting, guys. Short circuit. Ada yang tahu bahasa Indonesianya short circuit apa? Apa hayo? So when you are
Tegangan Itu arus kayak pendek. elektronik gitu Korslet. nggak sih? Miss? Kayak Listrik apa ya? gitu. Ya gitu komponen something. Apalagi arus pendek. Arus pendek. Konsleting, Oh, konsleto bilang Miss. konslet listrik. Oke guys ya, this one is kind of interesting. Jadi short circuit itu maksudnya korslet itu loh. Kalau misalkan ya kalau ada korslet itu di listrik itu loh yang ada percikan api gitulah. Itu kan biasanya kan ada yang bilang arus pendek atau hubungan arus pendek juga kan ada juga. Nah itu bentar guys, di sini lagi azan jadi kayaknya azannya bakal kedengeran keras banget. Oke. Kedengeran keras banget ya. Nah guys, gini. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu yang baku itu adalah korsleting. Nah kalau konslet itu nggak baku, tidak baku. Cara ngeceknya itu lihat KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kan kadang ketika kita menerjemahkan itu harus kita cek ya, ini baku atau tidak baku. Karena when we are translating scientific text, we need to use kata-kata yang baku atau the formal word kayak gitu. Nah, ini kalau di mana? Di KBBI itu korsleting bisa berarti terputusnya arus listrik karena kawat yang bermuatan arus positif dan negatif bersentuhan sehingga terjadi hubungan pendek. Nah, terus ada juga yang makna lain bahwa korsleting adalah keretakan hubungan antara orang yang berkawan atau bersahabat. So guys, you can use the word korsleting when you are having a conflict with your friends gitu. Karena sesuai dengan KBBI itu masuk. Jadi misalkan, kok kamu nggak main sama si A? Enggak nih, soalnya kita lagi korsleting. Berarti kalian bisa pakai istilah korsleting to describe such condition gitu. Gitu ya. Jadi yang baku adalah korsleting. Kalau konslet atau konsleting itu tidak baku. Gitu. Korsleting. Korsleting. Ini ada versi mobile-nya kok, application-nya KBBI versi kelima. So, kalian bisa coba install KBBI gitu. Kalau kamus bahasa Inggris yang sering saya pakai di HP itu pakai yang Merriam-Webster itu sih. Sama KBBI itu it will help gitu. Apa tadi Miss? Merriam apa Miss? Merriam-Webster. Saya tulis di chat box ya. Saya suka ngilang-ngilang. Kalau nggak salah tulisannya kayak gini. Sama KBBI. Kalau di Merriam-Webster itu juga ada etimologinya. Jadi kita tahu asal mula kata tersebut gitu. Ini Miss, kayak Adam. Ya ini lagi azan di dekat rumah saya, soalnya rumah saya itu dekat banget sama masjid. Jadi kalau kelas sore ya emang agak ada suara-suara azannya gitu. Oke. Nah, ini sudah. Nanti tinggal menunggu komat. Jadi sebelum masuk komat kita lanjutin dulu ya remote control. Nah, kalau remote control itu biasanya diterjemahkan sebagai alat ini optional sih. Pengendali jarak jauh. Pengendali jarak jauh. Pengendali jarak jauh. Remote itu kan jarak jauh, control itu kan pengendali, jadi pengendali jarak jauh gitu. Atau kendali jarak jauh. Tapi biasanya sih kalau saya baca-baca teks populer di bahasa Indonesia, they still maintain the term remote control gitu.
Jadi ya nggak masalah kalau misalkan you want to maintain remote control as it is. Jadi nggak salah kok. Gitu, tinggal whether you want or not gitu sih. Jadi ya feel free to translate guys. Remote control also we can use for the village that like daerah terpencil, daerah yang tidak dijangkau, or remote control. Usually like the remote area. Remote yang itu kan yang terpencil, yang kayak di apa sih yang tidak terjamah peradaban kayak gitu. Remote kan, remote area. Remote area. Tapi bisa berarti juga dari jarak jauh kayak remote learning, pembelajaran jarak jauh itu bisa juga. So, nah ini pentingnya you need to provide yourself a dictionary, ya. Jadi biar kalian tahu, oh ternyata satu kata itu juga bisa artinya macam-macam gitu. Good, okay, thank you, sister, for the for the recommendation. Thank you. Jadi kita juga bisa sambil nambah vocab kan. Ternyata bisa artinya terpencil, bisa artinya jarak jauh, bisa artinya apa lagi mungkin itu. Kayak tadi korsleting kan bisa artinya keretakan hubungan antara kawan gitu kan. Itu saya juga baru tahu. Saya juga baru tahu setelah baca kamus. Aku nggak mau deket-deket dia gara-gara kita kan lagi korsleting, deketan nih. Okay guys, let's continue with mouse. Kalau mouse yang ini? Tertikus. 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 Nah ini tikus bukan Miss. Oh, tertikus. Bedanya tertikus. Nah ya, jadi ketika we are talking about technology or computer text, berarti yang dimaksud mouse di sini ini tertikus, yang mouse yang buat apa sih ya, kursor itu, buat laptop itu. Kalau we are talking about Mikey, Donald Duck, ya ini maksudnya tikus ya, Mickey tikus. So it depends on the context juga gitu. Terus nanti juga banyak kok istilah-istilah yang using this this kind of strategy. Jadi ada strategi yang it is called as localization. Jadi melokalkan bahasa-bahasa, istilah-istilah asing. Jadi biar di bahasa Indonesia itu juga ada istilahnya gitu. Ya, I will give you another exercise after this. Sebenarnya sih saya punya crossword, teka-teki silang. Cuma masalahnya kalau saya share PDF kayak gitu, ntar kayak sulit dikerjainnya deh. Kalau misalkan di kelas sebelumnya kan bisa langsung dikerjain gitu kan. Cuma ini ya mungkin nanti saya utak-atik dulu biar bisa dikerjain langsung ya gitu. Ya. So I have this game gitu. Ya kayak gini tuh ternyata nggak enak. Iya. Okay guys, let's continue ya with idiom. Nah, ini with idiom. Nah, ini idiom itu juga salah satu hal penting ya. As in bahasa Indonesia and in English, perhaps we have the same concept, but we have different a different word to say. Coba, do you know what is to lay off in bahasa Indonesia? To lay off, coba. Waktu di kelas vocab sih ada nggak ya to lay off? Saya juga lupa. To lay off. To lay off means to give up something or to stop something or to kayak mem-PHK itu loh, kayak to memecat itu loh. What is it? What is in English? Ya, to memberhentikan itu loh. To end someone's employment, memberhentikan. Atau it can be also to stop. Jadi memberhentikan secara umum
Atau biasanya juga digunakan untuk menggunakan istilah yang memecat tadi, to end someone's employment, itu to lay off. Atau to give up. Give up kan artinya bisa stop juga kan. And then off and on, do you know it, guys? Nah ini kan dalam bahasa Inggris tuh nggak semua idiom tuh punya padanannya dalam bahasa Indonesia kan. So we have to know the meaning. Ya, off and on tuh maksudnya secara Putus nyambung. Semacam itu, periodically. Jadi nggak secara teratur. What is it? Kalau teratur kan regular. This one berarti irregularly. Jadi nggak secara terus menerus, tapi ya off and on. Kadang iya, kadang enggak kayak gitu. Periodically gitu. Jadi nggak secara konstan gitu. And then It's like for relationship juga. Relationship kayak off and on sama pacar. On and off relationship with him. Relationship, Gitu. ya. Itu bisa juga kan. Jadi kayak nggak ada putus nyambungnya. Bisa untuk itu. Okay, thank you Miss Sari for the recommendation. And then to catch cold, guys, what is it? Jadi Demam. kita demam atau flu gitu ya. Sebenarnya sih kalau bahasa Indonesia tuh, dalam bahasa Indonesia tuh kita punya konsep yang banyak ya, kayak nggak enak badan itu kan sebenarnya ya kayak termasuk demam, termasuk flu itu nggak sih, meriang gitu kan. So actually we have like more vocab for this, kayak ini kan bisa flu, demam gitu ya. Ya intinya meriang lah, gitulah guys. Meriang lah itu bisa. To catch cold. So we cannot translate it word by word. Kalau kita translate secara harfiah gitu ya, literally gitu kan. Literally itu maksudnya secara literal, kata per kata. Secara harfiah, literally guys. Nah ini jadi bukan mendapatkan dingin. Nah ini maksudnya sakit meriang, flu, demam gitu. Okay, guys, continue with the last idiom. So we have the phrase to look after. So what does it mean, guys, to look after? Take care or keep. Take care of, keep. Indonesianya berarti merawat. Merawat, mengasuh. For children gitu kan. Gitu. Jadi kalau ketika kita menemukan idiom tuh kan nggak bisa kita translate literally word by word, tapi kita harus satu kesatuan si idiom ini. And then there is also proverb. Proverb adalah apa bahasa Indonesia? What is peribahasa ya, peribahasa di bahasa Indonesia. So we have this, a chip of the old block. So do you know this in bahasa Indonesia? A chip of the old block. Chip itu kan kayak, what is it, like serpihan, patahan of, jatuh dari block tuh bangunan, gedung. Jadi kayak semacam apa ya, kayak mungkin semacam bata tuh jatuh dari gedung lah gitu lah. Runtuh dikit gitu. So it actually has similar meaning with apa itu? Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ya gimana? Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ya kan ya? Buah jatuh. Saya gara-gara jatuh sama jauh itu kan. Buah jatuh tidak jauh dari pohon. Nah, itu.
Nah, ini mirip-mirip kan? Nah, ini juga berkaitan dengan budaya, guys. Mungkin kalau di Inggris sana itu kan banyak bangunan, ya, bangunan tua yang pakai bata. Makanya mereka menggambarkan konsep bahwa anak itu mengikuti orang tuanya, tidak jauh perangainya seperti orang tua tuh pakai a chip of the old block. Nah, mungkin kalau di Indonesia itu banyak pohon, banyak pohon berbuah, makanya menggunakan ini buah jatuh tidak jauh dari pohon. Nah, itu jadi berkaitan dengan budaya juga. Selanjutnya kita juga punya don't cry over spilled milk. Mau tanya boleh? Boleh. Yes. Iya. Oh, itu jangan menyesali apa yang udah terjadi. Oh, Miss, gini mau nanya. Kalau misalnya we translate the proverb from the book, the English. So we want to translate it in bahasa. Should we use the literally translate in from the English or use the similar peribahasa in Indonesia? Like, maksudnya kita nerjemahinnya itu literally kayak dari artinya Inggrisnya, gitu kan? Atau kita atau kita nerjemahinnya kita similarkan dengan peribahasa yang di Indonesia itu kayak mirip-miripnya itu gitu. Misalnya like chip of the old block, kita we can say buah tidak jatuh dari pohonnya. Kalau don't cry over spilled milk, kita terjemahin di Indonesia jangan menangis nasi sudah jadi bubur. Nah, kayak gitu. Ya, yang dijawab. Nasi. I'm sorry. Gak apa-apa. Oke, thank you Miss Sari for the question. Nasi telah menjadi bubur. Nasi sudah menjadi bubur ya. Itulah ya. Pokoknya itu ya. You know that. Okay, so guys, so far ya, from the experience, itu biasanya kalau yang proverbs in English itu kita cari padanannya dalam bahasa Indonesia kalau ada. Nah, misalkan kebetulan ada nih buah jatuh tidak jauh dari pohon. Nah, ini kebetulan ada, berarti kita save nih. Soalnya kalau kita terjemahkan secara literal, nah ini a chip of the old block. Nah, kan kita kan nggak tahu kalau ini adalah proverb dalam bahasa Inggris kan. Nanti kalau misalkan diterjemahkan kayak bata jatuh dari suatu gedung, ya kan kita nggak tahu kalau ini maksudnya adalah proverb gitu. Jadi kita bisa cari padanannya dalam bahasa Indonesia dalam bentuk proverb. Or if we cannot find the equivalent, itu we can use describe the meaning. Jadi kita bisa mengartikannya gitu. Ya gitu. Jadi bisa dicari padanannya dalam bahasa Indonesia atau kita terjemahkan aja menjadi artinya dalam bahasa Indonesia. Soalnya kalau tetap dipertahankan literal translation itu kayak nanti maknanya nggak match gitu kan, karena actually it has another meaning gitu. Nanti malah yang baca bingung. Okay, so and this one, to fish in troubled water. Apa nih guys? To fish in troubled water, memancing di memancing air kencang. Ini kebetulan emang sama ya, yang nggak tahu siapa yang mempengaruhi gitu, kebetulan emang sama ada juga dalam bahasa Indonesia gitu. Kayak yang this one guys, when we are translating ini yang apa itu yang satu kali dayung 2-3 pulau terlampaui. Itu ada juga di luar negeri. Ada, tapi beda istilah gitu. Iya. Kan kalau dalam bahasa Inggris itu pakainya what is it?
kill two birds with one stone. Ya. Yeah. Nah, itu kan karena di sana kan budayanya berburu gitu ya. Nah, kalau di Indonesia kan negara kepulauan, archipelago, jadi banyak pulau gitu. Atau sambil menyelam minum air gitu kan. Jadi melakukan suatu kegiatan tapi dapat dua sekaligus dua gitu. Ya karena beda culture aja sih. Okay, so we have to pay attention to idiom and proverb in translating a text gitu guys. Karena kadang-kadang di popular text, di teks berita atau teks artikel populer itu juga sering ada proverb sama idiomnya. Apalagi idiom is actually your mark in mastering a language. Jadi ketika kalian itu speaking atau writing, you use some idioms, it means that you have a good mastery of the language. Karena kalian bisa memahami sedikit memahami pola pikir native speaker itu. Gitu. Jadi ini salah satu contoh how to make your English more polished gitu. Biasanya pakai idiom itu. Ketika speech kayak gitu banyak idiomnya, wah keren guys gitu. Karena not only ordinary words atau high frequency words gitu. Okay. And then the last one guys, selain itu juga ada phrase. Nah, phrase di sini maksudnya frasa ya, group of words. Nah, ini salah satu contohnya adalah when we have this kind of construction. Nah, ini running up the tree. Ini saya kasih kuning ya, phrase-nya. The squirrel outwitted the dog. Nah, ini running up the tree ini sebagai phrase di sini itu nggak bisa kita terjemahin satu per satu. Running up the tree, the squirrel. Nah, we have to understand that this one is also connected to another subject in the same sentence. Nah, ini kalau kayak gini yang running up the tree ini the squirrel atau the dog? Guys, the squirrel-nya ya. Jadi, ini kan maksudnya kita pahami dulu ya dari kalimat ini. Dengan, what is it? Memanjat pohon, tupai mengelabui anjing. Nah, kalau misalkan kita terjemahkan seperti itu, kira-kira umum nggak dalam bahasa Indonesia? Memanjat pohon, kan kayak gini kan secara literal gitu kan. Tupai mengelabui anjing. Ya kurang lebih itu. Kira-kira aneh nggak guys? Kalau kalian? Oke, ya nggak apa-apa Dava, halo. Kamu tulis namamu dan NIM-nya ya. Oke, halo Dava. Ini udah saya record kok, jadi kamu tinggal ngikuti aja di YouTube nanti. Oh, oke. But I will upload it tomorrow ya guys by using campus Wi-Fi biar cepet. Oke, Miss. Oke, hello Dava. Okay, welcome to this class. It's nearing the end of the session, but it's okay. So, I'm sorry, Miss. It's okay. Don't worry. We're talking about elements and units of translation. So the last one is phrase. Nah, kalau kayak gini gimana? Memanjat pohon, tupai mengelabui anjing. If we translate like this, kita kan maintain the form ya. Secara struktur itu kan sama persis sama yang bahasa Inggris. Ya. Cuma the meaning or the sense itu maksudnya meaning ya, makna. Itu kayak ada distortion gitu nggak sih? Memanjat pohon, tupai mengelabui anjing. Karena this construction in bahasa Indonesia is not common, jadi nggak umum gitu loh. Ya nggak sih, kayak aneh aja gitu nggak sih, kayak nggak natural. Mungkin kita bisa ganti the sentence kayak tupai mengelabui anjing dengan memanjat pohon, atau tupai memanjat pohon untuk mengelabui anjing. Gitu. Atau kita tambahkan dengan memanjat pohon,
tupai mengelabui anjing. So we have to change the structure. Nah, itu makanya saya tadi bilang, guys, kita tuh nggak bisa mempertahankan form and the sense at the same time. Almost impossible. Jadi kalau kita mau ingin maknanya itu tersampaikan dengan optimal ke para pembaca Indonesia, berarti kita emang harus change the structure gitu. Ya kan? Ini misal doang ya. Kan ini kan contoh, tapi sebenarnya masih banyak alternatif yang lainnya sih. Tupai mengelabui anjing dengan memanjat pohon. Nah, gini. Gitu. Jadi, gini ya guys, kalau kalian menerjemahkan tuh nggak harus like, you have to maintain the structure. Wow, yang paling bagus tuh sesuai nih urutannya. Nggak harus, guys. Nanti juga ada yang namanya transposition. You can change the order of the sentence in doing translation. Gitu. Jadi, jangan saklek-saklek banget lah kalau nerjemahin. Yang penting itu dalam bahasa Indonesia tuh enak gitu kedengarannya. And then, coba yang number 2. I will ask you to translate ya. Coba Desinta. Nomor 2 gimana? How do you translate the second sentence yang being pregnant, she likes to eat raw fruit? Ya. Gimana? You can use your chat box or you can unmute yourself to say the translated version. Gimana, Des? Ketika hamil, dia suka makan buah mentah. Ketika hamil, dia suka makan buah mentah. Ya. Mentah. Ketika hamil, dia suka makan buah mentah. Oke. Nah, ini kenapa kamu sendiri ketawa? Berarti kan ada yang aneh sama kalimat tersebut, gak sih? Oke, but thanks for your effort. Nah, ini mungkin kita bisa ganti ya. Makan buah mentah tuh kayak, we know that maksudnya yang, kayaknya ini maksudnya tuh ketika kayak, kalau orang-orang hamil tuh yang suka ngidam makanan asam itu nggak sih? Ya kan? Ya. Ya, mungkin buah muda. Ya, buah muda. Ya. Buah yang belum matang. Ya mungkin kita bisa ganti, dia suka makan buah yang masam. Kan yang baku masam kan ya, kalau asam doang tuh yang tanah gitu. Atau dia suka makan buah yang belum matang, mungkin jadi terlalu panjang ya. Mungkin kita bisa ganti pakai yang buah masam gitu. Yeah. Nah, atau mungkin kita bisa ganti selain ketika, mungkin selama hamil dia suka makan buah masam gitu. Oke. So kita kan sebagai orang Indonesia tuh tahu lah ini bahasanya tuh aneh atau enggak kayak gitu. Atau dia suka makan buah mentah karena baru saja hamil kayak gitu ya, bisa juga gitu. So you can change the word. Jadi nggak masalah kalau kalian ganti urutan kata-katanya dalam kalimat kayak gitu. Pada saat hamil dia suka makan buah yang masam, nggak masalah. Atau dia suka makan buah yang masam ketika hamil gitu. Jadi nggak masalah guys. So as long as it is acceptable gitu. Okay, thank you Desinta. Can you please pick one of your friends to do the last number? Ini yang annoyed by our noise. The girl complained to my fiance. Oh, Ecus, Dava aja deh nih. Jadi dia baru datang udah disuruh jawab. Halo Miss. Yang ketiga. Yang dia bisa Miss. Ya, dia pinter Miss. Dia pinter, nggak apa-apa.
perempuan itu Ah, komplain kepada tunangan saya karena sebel apa ya sebel tuh karena terganggu dengan suara kami. Terganggu oleh suara kami. Oke, good. Nah, komplain di sini nih masih terlalu bahasa Inggris ya. Mungkin bisa mengeluh. Mengeluh. Ya walaupun sebenarnya komplain juga biasa kita pakai sih ya. Tapi ini kan lebih informal gitu. Tapi kita bisa kasih alternatif lain lah. Mengeluh gitu atau menegur gitu ya. Mengeluh atau menegur. Tapi kalau menegur nggak usah pakai ke ya. So it depends on the verb. Oke. Perempuan itu atau mungkin kalau konteksnya informal, casual itu bisa pakai cewek itu ya. Perempuan itu mengeluh ke tunangan saya karena terganggu oleh suara kami. Gitu. Atau terganggu oleh suara kami atau mungkin terganggu oleh kegaduhan atau keributan, nah gitu. So nggak masalah, nggak harus suara gitu. Tapi kalau kita pakai keributan sama kegaduhan tuh levelnya tuh lebih wow gitu ya. Emang benar-benar mengganggu. Kalau suara kan mungkin bisa suara yang lirih pun suara yang fisik juga suara gitu. Nah gitu ya bisa gitu. Atau terganggu oleh kegaduhan kami, keributan kami, itu juga nggak masalah. Nah ini guys, nah ini kalau di sini ya, my fiance ini saya kasih highlight turquoise ya. Nah, my fiance ini dalam bahasa Inggris, ini kan ada, ini it's actually originated from French. Nah, kalau di sini tuh, di sini kelihatan bahwa fiance yang ada E-nya 2 itu maksudnya adalah perempuan. Jadi tunangannya kan ada fiance, ada yang fiance cewek, fiance cowok. Ada gitu cowok, kan? ada cewek. Nah, karena dalam bahasa Inggris kan emang dibedakan ya gender, ada yang maskulin sama feminin. Nah, ini kan yang feminin, berarti dia tunangan cewek. Nah, ini. Jadi ini salah satu contoh juga antara perbedaan language system. So, when in the source language, they have gender system, but in Bahasa Indonesia, we don't have gender system. Jadi ketika kita menerjemahkan, mungkin kita bisa aja menghilangkan aspek tersebut. Gitu. Jadi ada some kind of missing information. Bahwa kalau di dalam bahasa Inggris kita tahu kalau si tunangan itu cewek, berarti aku itu cowok kan? Ya kan? Karena my fiance berarti kan tunanganku. Nah, dia cewek, berarti aku cowok. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia kan nggak ketahuan. Tunangannya itu cewek apa cowok. Nah, aku itu cewek apa cowok kan nggak ketahuan kan? Gitu. Terus gimana itu, Miss? Nggak apa-apa? Ya, nggak apa-apa sih. Emang nggak apa-apa. Jadi emang pasti selalu ada hal yang dikorbankan. Atau mungkin kalau mau diganti ya, biar tetap mempertahankan gendernya, itu biar nggak genderless gitu, ke calon istri saya kayak atau ya semacam itu mungkin bisa. Jadi diganti ke wording yang lain yang menunjukkan gender. Yang kelas lainnya tuh ada yang nerjemahin ke menegur ke calon istri saya kayak gitu. Atau mungkin ya biar umum kayak gitu kan. Kalau kita kan kayaknya nggak terlalu sering pakai istilah tunangan kan ya. Mungkin bisa pakai ke pacar lah, nggak masalah gitu. Jadi kita sesuaikan dengan our culture. Jadi nggak harus benar-benar saklek dari source language gitu. Soalnya kan kalau ke calon istri atau tunangan tuh seems like saklek gitu kan, rigid kayak kaku nggak sih gitu kan, kita lebih sering ngomongnya pacar gitu, kekasih gitu nggak sih, ya nggak? Oke, nah itu ya, itu salah satu contoh hal yang harus kita korbankan ketika menerjemahkan. Jadi nggak masalah, it always happen guys, gitu. Karena nggak impossible to maintain the form and the sense at the same time.
sulit lah. Okay, guys. So far, do you have question? So we will cover this. Ya. Nah, ini nanti coba kalian do the exercise ya. Ini adalah what is it? Finding correspondence yang one to one. Kalian cari contoh yang lain. One to many itu apa? Many to one gitu. Misalkan contohnya nih dalam bahasa Inggris yang one to many. Ini saya kasih contoh lah ya. Give away contoh. Chair itu bisa artinya apa guys? Chair. Kursi. Kursi bisa artinya adalah ketua, kayak the chairman of Ahmad Rizan. Gitu. Untuk Pimpinan. Pimpinan, good. Nah, itu. Nah, terus misalkan book itu bisa artinya buku, bisa artinya memesan. Terus apa lagi? Ini nanti kalian coba saya sendiri terus kita bahas minggu depan. Giveaway contoh guys. Biar nggak kelamaan zoomnya nanti kuotanya habis banyak. Kayaknya 1 jam itu 1 giga ya katanya ya. Katanya sih. Nah ini nanti please find the equivalence of terminologies, idiom, and proverb. Jadi kalian cari istilahnya dalam bahasa Indonesia. Nah ini aslinya kalau di kelas biasa ini langsung bisa diskusi guys. Cuma kalau kayak gini sulit ya. Nanti saya tanya terus harus ada delay-nya baru ada yang jawab. Nah ini menarik guys. Jadi we will talk about this next week. Jadi kalian kerjain dulu yang penting gitu. Kayak babysitter itu apa dalam bahasa Indonesia, hyperlink, House of Representative, US Secretary of State. Nah ini juga berhubungan dengan perbedaan in the countries, what is it like, ministry gitu. Jadi kalian percaya nggak kalau misalkan saya nerjemahin US Secretary of State itu jadi Kementerian Luar Negeri? Kementerian Luar Negeri apa dalam negeri ya? Ya itulah, kalau nggak dalam negeri ya luar negeri. Beda banget kan? Ya itu karena perbedaan sistem itu. Gitu. Ya you will know about it later. Ini saya kasih clue aja sih. Gitu guys. Nah ini nanti kalian juga terjemahin teks ini ya. Nah ini. Jadi kalian terjemahin di workbook kalian masing-masing aja. Jadi workbooknya tuh semacam buat your notebook juga, student book gitu. Gitu ya. Ini nggak dikumpulin kok buat bahan for our discussion next week. Karena minggu ini tuh masih menunggu yang lain ngumpulin warming up exercise ya. Jadi akan saya extend deadline-nya to 1 week more. Ya, jadi yang belum ngerjain bisa ikut ngerjain gitu. Karena ada yang baru masuk juga. Jadi biar nilainya tuh sama gitu ya. Nggak mentang-mentang masuk terakhiran jadi nggak ngerjain yang pertama. Oke? Oke guys, so far do you have question? Nah ini nanti kalau misalkan kalian udah nemu jawabannya atau mau pengen segera dibahas di grup ya nggak masalah gitu. Oke guys, do you have question? Apakah kalian ada pertanyaan? Dava, the last one to join. Do you have question? Nah nanti you can check on the video ya after I post it in the ledger. Jadi don't worry, I will always record the video. Okay, I stop the share screen. Okay guys, so yeah, do you have question for our today's meeting? The material for today? Okay. Not yet, Miss. Okay, so yeah, so kita punya 20 students. Yes.
Yes, sister. What is it? Our assessment. Can you give us about the translate that we have done? Can you repeat? Assignment that we have done. Can you feedback it is already correct the translate that we made, or it is not? So I will correct. post the feedback at our Belajar page, and also next week we will have this discussion also. So actually I'm planning to have the discussion today, but as some of you haven't got to do the task, so I will postpone it to next week. Yeah, don't worry. Okay, thank you, sister. So yeah, I have several names that I already know, yeah. So like I have now Tamara, Mr. Dika, Miss Miftah, Fahmi, and then Desinta, okay, Miss Aa, Miss Titi, Miss Sari, Sister Yolenta. Okay, so guys, I think that's all for this session. So if you do have question, you can just drop the question. Yeah, for example, you have done the exercise at your workbook and you want to discuss it in our WhatsApp group, it's okay. Okay, so guys, no question. Yeah, so I will save your attendance and then I will put it after I can access the Belajar website. Yeah. Okay. So as I have the error to accessing the Belajar, so we are in the same page. Okay, guys. So I think that's all for today. Yeah. Thank you very much for joining this live session, and so happy to have you all today. And I hope what we have discussed can enrich your knowledge, particularly for translating text from English to Bahasa Indonesia. And I hope we could have the same lively discussion next week with the new material to cover. Okay? So thank you very much, guys. And I'll see you again next week. Okay, bye. Thank you. See you next week. Thank you, Miss Almira. Thank you. Bye. Thank you very much. Have a nice day, guys. Have a nice day. Bye-bye. Thank you, Miss. Stay healthy. You too. Much Thank obliged, you. Miss. See you. You. God bless you too. Thank you, guys. Thank you, Miss. Okay. See you. See you next week. Thank you, Miss. Bye-bye. Thank you, Miss. Bye.